Guys, good evening, no? Merry evening ta today because today we are gonna be celebrating our year-end party or Christmas party na to with Shine Master team and the InSpace team and of course with our other teams po no outside these companies. So karon kuyugig ko ninyo para mag-celebrate sa atong mga employees, giving back to them and of course together with our madam. Hi madam. Alright. So guys, let's go to the venue and then tanaw na to unsay mga panghitabo dito. Let's go! Guys, we're here na sa venue. Alright, so it's our Christmas party, year-end party with InSpace and Shine Master family and other families na to. So as usual, no, wala tayo choice. We'll be the one who will do the MC or will be the MC for this event. So, mga itong mga people. Alright. June. Hopefully this will be a successful event na to, Christmas party. Alright? Hopefully malipay ra mga employees. Atong papakad si Ate Marie o si Sir Martin, ang iyang partner. Iyang partner. Ay! Thank you so much, Ate Emily and Sir Martin, for giving us the opportunity to use your place, no? No, thank you so much sa mga nag-attend, no? Thank you so much sa atong mga presence, no? Iya presence na to. Pasalamat yun we're here karon. We're growing, no? We're growing. Before, I think, less than 20 na ta, but now, look at the faces. Sa atong party karon, it's all about the things that happened for the entire year. Pasalamat ta kay we were able to survive. 2 lines! Go! Oh! Okay, go. Okay na. Okay, hop. Okay. Hoy, balik! Hoy! Okay, tayo. Let's go! Let's go! Oh. Gay! Okay. So we have a winner. We have our winners. Tawag na to, oh. Tagaan na, ang sabi. Huwag yung takimaw. Ito mo, yung favorite? Okay, 1, 2, 3, go! Let's go! Ready? Actually, wala ko kailanin nila. Wala ko kaila kay mga, kani sila mga guys, mga immersion sa siya in space. Wow. At sa imong panganya, pila mo edad o niya, nganong naayo man ka sa Koy Herbal Capsule.
Sorry. Imong pangan, imong edad, unya unsay gipamati. Danloy, dayon. 10 years old niya. Sakit ang tuhod. Unsay imong pangan, pilay edad niya, kapila ka mukhaon sa kadlaw. Steve Austin, 18. Ikaduha. Shoot! Panit naman. Duha ka. Dua kaldero. Steve Austin, 18. Sakit ang tiyan. Unsay pangan mo pilay edad unya, unsay gipamati sa kalawasan. Liam niya. Nga, sige. Gala, yung naong. Kinsay mo to o galain iyang now? Kamo. May support ha? Audience, active pa tao dyan. Saan mo madaog po? Dili ko mo masuruhan. Okay, bring me bato. Bring me bato. Hala, kinsay na kauna? Kani, si Austin. Austin. Sakto di. Sakto. Okay, sakto. Very good. May prize sa Busriyon. May prize ha. May na kauna. Open palm. Okay. Bring me postizo. Bring me postizo. 500 pesos. Okay. Hala. Dili mo matagaguan kung dili niyo gunitan. Siyempre, apel mo na ako. Tinodi! Okay, kinsa may nakadawat. Amora? Usara? Tama, pwede pa makadaog, ha? Final. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, sige. Ang nakauna si Ate Sara. Okay, sakto di. Sakto. Yeah. Sige. Austin, sakto di. Sakto. Pila ka bukti po na nga. Dua. Mga dyan, Lloyd. Wala kang import. Wala kang import. Okay, wala. So, nakadaog. Kisay nakadaog. Doon tong daog. Si Ate Sara. O si Junel. Okay, pwede na ninyo tanggalan na ninyo ang blindfold. Okay. Kaniya, asa tong nakadaog sa atong straw. Ay sa tubangan. Nakadaog sa atong straw. Let's go. Amin mo ka. Okay. Nakadaog. So, akong tawgon ang usa sa mga niulo ni InSpace. Of course, si InSpace is growing. No? So, InSpace is growing and we need people nga muli sa ilaha. So, akong tawgon ang atong supervisor, si Boss Tonton, for a short message. Okay, boss. Message lang, boss. Message. And then, na-experience na ito. So, mawawan mo gano'n itong supervisor, guys. Mawawan siya. So, nag-base ko So, karoon na ako sa ato ang party, year-end party. And then, salamat sa tanan nga attend karon no? Complete karon siguro, no? Yes, complete Okay, ratanan. Especially sa akong immersions nga, nagod po sila. Although, sila sa entire space ko. Pero, thankful nga ako nila sila. Tawgon si Miss Shara. Miss Shai, come here. So kung kabantay mo, si Miss Shai ang atong face ni Shine Master. Social media banger. Ang atong viral nga trending. Alright! Okay. So message na to sa atong team and Miss Shine Master. Okay. Hi everyone. Good evening. Okay, siguro akong may message na gid no sa especially sa team is kanang successful lang kita and good health as always. And sa business ni Boss J, unta kanang mas mukuan pa jud no, mas mailhan pa jud ang SM Roadside Shine Master. And also daghan na sad ang kanang kaila ingana. So that's it. Thank you. Admins po nato sa Shine Master. So kani, kay siya gay nag-lead ang Shine Master. So akong tawgon si Miss Lani. Okay. So siya ang nag-handle sa atong mga people, no? So, short message lang with your people and with the people here. And sa business, ni Shine Master. Alright, so for my team, Shine Master, hopefully we will be able to work stronger and more on our quotas especially next year. And more car to wash, and hopefully we will have more opportunity and growth for everyone in the company, especially for Shine Master and InSpace. Thank you. There's more customers to
to take care no ang ilang mga sakyanan. So more cars to wash. Grabe yun ang atong hustle yun no sa Shine Master and of course sa space. Ano siya guys, and then yeah, thank you po again ni Sir Martin and ni Ate Emily for no paggamit nila sa place. Atong pakpakan sila guys palihog. Pakpakan. And of course sa mga nagluto aning mga sudana, of course ni Mama, thank you kayo. Thank you so much. And then sa mga nag-assist ni Ate Sara, thank you kayo sa pag-assist diri sa atong venue. And then, si Boss Amads na pa diri dahil. Okay, so pasalamat po no kay sila mga representative ni Alan Ironworks. And then kani, syempre dili ni mahuman nga happy ra mo. Be mo tan happy ra. Happy ra tanan? Di happy kay way klaro hinay ra kayo. Happy di. Happy di. Okay, happy. So, mas mo happy pa mo karon. Hello. Siyempre, ang inyong mga kahago, kakapoy, of course, rewarded yun na siya. Dili na siya taken for granted ni Shine Master and In Space. Of course, dili ko ninakutayan kaya tanan kung wala po ni siya. Of course, pasalamat po ko sa Ginoo. And then, pasalamat po ko sa akong significant other, ang akong partner nga si Maria Teresa Pauline. Wow. So, akong tawagan si Maria Teresa Pauline. So, message ta sa itong mga people and of course, for the business. May gabi sa tanan sa mga immersions na wala pa dyan kailangan ng property. Ako di IC. Madam! Chares! Di ko sa madam ha. Di na madam. Hindi na wrong na. Sino rin nabutbutan. Anyway, ganahan ako magpasalamat sa tanan akong employees. Kay Buyag-Buyag in a span of a year, growing na dyan ta. And kung wala mo na sa'yo, akong role di ay sa Shine Master kay gwapa-gwapa lang, flower. Ako niya ay ang pinaka-naglaban ng ulo dito sa finances, pinto. Ako na in charge. So, kailangan ko magpasalamat especially sa atong In Space team for Right. running for 3 years. Going 3 years na tali. Unong Yes. And Shine Master, of course, atong mga miss, and Alright. atong mga wash masters. Thank you kaayo. Kung pa makita-kita pa ta next year para sa another good code for more sales. Yes. Thank you. So that's it. That's Madam Teresa. So siya ang nag-handle yun everything. Shine Master and In Space Finances. So siya atong accounting, siya atong so dako gugay siya role. And karon, syempre, gusto ko magpasalamat na itong pakpakan sa nato tanan, be. Pakpakan sa nato tanan. Thank you kayo sa inyong mga efforts, ha. Thank you kayo sa inyong pag-ari po. Salamat po kayo sa inyong support, no, sa business. So sa In Space, pasalamat ko nilang Busleo, no, nilang Janelle, Buston, ni Chan, Miss Sheila. Of course, si Miss Sheila kay running 2 months, 3 months na ni. Alright, congrats. Boss Kent, of course, pasalamat ni Boss Kent. Kinsa pa'y wala lain na mention. Miss Cham, of course, ang atong dakilang videographer. So wala kay mga vlogs every day, no, si Jellard. So siya ng behind the scene na to, behind the camera. So, behind the back. So thank you kaya ninyo kay dili siya mahimo nga In Space nga ako ra gyud kung wala mo. Dili siya mahimo. Dili na ko kaya kung wala yung mga people, especially led by Boss Tonton and then sa itong mga karaan yun nga mga pioneers na nato. Thank you kaya ninyo. And of course, atong admins, thank you, Shine Master, admins, Miss Lani and Miss Chai. Salamat yung kayo ninyo for understanding, no? How hectic, how pressure ang atong nakuan karon, no? How stressful with Boss J. What if? So, syempre, nana kita everyday. Thank you kayo sa inyong passion ninyo sa iyong pag-unong ni Shine Master. And karon, of course, atong Wash Masters, wala po si Shine Master kung may muhugas. No, atong pakpakan atong Shine Master. Mga Wash Masters. Salamat kay Junray ni Rembrandt, no, ni Fredo. Si Fredo usa sa atong mga summer job before and then nagsige na siya kuan and then karon I think si Fredo na busy na siyang teaching. Oh, teacher ni. Teacher. No, pakpakan na to. And then of course si Francis, no. Grabe na po nag-demo na ni sila karon. Guys, good luck, you know. Ato i-wish luck. Ato sila i-wish nga. Hopefully. Okay na? Oh, congrats. Atong pakpakan, guys. Atong pakpakan. Pakpakan nato palihog. And of course, si Don. So, thank you kayo, Don, for tabang yun. Nards!
si Nards, and then si Janro. Thank you kayo ninyo good sa inyong pagtabang ni Shine Master. Hopefully, nagyapon ta next year, no? Hopefully, kita ragyapon nga mag-party next year with the new people. I think we will be growing, that's for sure. No? Dili lang kita-kita. So, thank you. Oy, naunsa naman na diya. So guys, that ends our Christmas party, no? With the people, we're very, very happy. We're very blessed, no? That we were able to share our blessings. Of course, thankful ta ni Ate Emily and ni Sir Martin for letting us celebrate our Christmas party here sa Lang Place, no? And hopefully, no? Happy ra tong mga people that we're able to give them bonuses, gifts, everything, no? And yeah, hopefully, kamo pod subaybayan ninyo ang among mga plans and mga vlogs for next year. Okay? So, I'll see you guys next year.